أول حاجة شكرا جزيلا بالقبول الدعوة. C'est tout un plaisir honnêtement de vous recevoir ce soir. الموضوع ديالنا اليوم كان هو en fait يعني الآثار الاقتصادية والسياسية ديال وباء كورونا على المغرب. مي ضروري قبل ما نتكلموا على الآثار ضروري خصنا نديروا ربما واحد الرجوع ونشوفوا يعني وحنا نعرفوا شفنا ان هذا الوباء هذا يعني اللي انتشر في العالم كله وسيغتانمون غادي يخلف اثار اقتصاديه واجتماعيه لمجموعه البلدان ما يخرج منها ربما باقل الاضرار هما فقط المجتمعات ولا الدول اللي عندهم البنيات قويه اللي يقدروا يخرج منها باضرار قليله. شنو يمكننا نقولوا على المغرب المجيء ديال هذا الوباء كيفاش لقى الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه؟ واش كان المغرب مستعد لمثل هذه الازمات؟ اولا شكرا الاخ برهون على هذه الاستضافه الكريمه، وكنستغل هذه الفرصه باش نحيي المغربيات والمغاربه اللي عايشين في كندا واللي عايشين في امريكا واللي كيتابعونا اليوم عبر المباشر، وهذه فرصه باش نتواصلوا معكم باش نمشيو يعني بسرعه. الا بغينا نشوفوا الاوضاع ولا التاثير ديال هذا الوباء ديال كورونا على المغرب، خاصنا نعرفوا كيف كان المغرب قبل من كورونا، كيفاش المغرب اليوم كيتعامل مع كورونا، وشنا هو الامل في ما بعد كورونا غدا، كيفاش يمكن لنا نتصوروا المغرب ديالنا. وهذا الشيء كله نشوفوا كذلك الدول ديال العالم كيفاش كتعامل مع هذا كورونا. اولا في المرحله اللي قبل من كورونا البلاد ديالنا نتوما تعرفوا المغرب هذه 60 سنه وحنا في نضال مستمر باش نبنيو المغرب الديمقراطي اللي تحقق فيه العداله الاجتماعيه. مع كل اسف مازال هناك مغرب نافع، مغرب غير نافع، ومغرب لا مغرب، لانه واخا درنا واحد البرنامج ديال الجهويه اللي بغيناها تكون قويه، هذه الجهويه مازال ما نزلتش لارض الواقع باش تعطي 12 ديال الجهات ديال المغرب كلهم الامكانيه باش يتطوروا، باش يكون فيهم نظام تعليمي اللي هو ناجح، باش يكون فيهم الصحه للجميع، باش تكون فيهم الطرق، باش تكون فيهم امكانيه ديال الشغل وامكانيه ديال التنميه. هذا الشيء ما كانش، لانه المغرب دخل في واحد الاختيارات منذ الاستقلال الى اليوم. هذه الاختيارات هذه خلات عوض باش تعمل بالتخطيط وتعمل بالاعتماد على الاختيارات اللي غتوصلنا للعداله الاجتماعيه والتوزيع ديال الثروات، انها خلات الريع كيتفشى في المجتمع، وانه خلات التطوير ديال واحد النظام اللي سماه دريس بن علي رحمه الله، واحد الاقتصادي معروف مغربي، بالنظام النيو باتريمونيالي، يعني انه الثروه ديال البلاد والامكانيات كلها تمركزات، وهذا الشيء كتقولوا حتى المندوبيه الساميه للتخطيط في يد واحد العائلات قليله في المغرب، بينما المغاربه الاغلبيه الساحقه ديالهم في الفقر. واليوم باش نزيدوا ناكدوا هذا الشيء اللي كنقولوا، ملي وقعت كورونا الدوله لقات راسها امام واحد الشرائح كثيره كتخدم في القطاع غير مهيكل، وبغات تنظم واحد الاعانه، لان حنا قلنا خصها تعاونهم. جينا تنشوفوا اليوم الاعانه ديال 800 درهم حتى 1000 درهم تعطات ل 4,300,000 مغربي، اسره ماشي مغربي، اسره مغربيه، وانتم تعرفوا الاسره المغربيه فيها شي 5، اذا 20 مليون د المغاربه من ضمن 35 مليون خداو اليوم هذيك الاعانه. اذا كاين هناك فقر كبير وكاين تهميش كبير من جراء هذا النظام النيو باتريمونيالي، ومن جراء ان الدوله المغربيه الاختيارات الاقتصاديه ديالها ما عمرها ما جعلتها كتخضع للتوازنات الاجتماعيه، يعني دير نظام باش نوزعوا الثروه، بل يعني نصاعت التوصيات ديال المؤسسات الماليه اللي هي اليوم كتحكم العالم، يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاملاك المركزيه، اللي غرقات البلاد ديال المغرب في المديونيه. اليوم المديونيه ديال المغرب هي كتشكل 73% من الناتج الداخلي الخام، لو بي بي ديال المغرب، وهذه مديونيه ثقيله ودفعتنا اننا نخوصوا القطاعات ديال البلاد. بزاف ديال القطاعات اللي تمت الخوصصه ديالها اليوم ما عندناش امن صحي، لانه دفعوا بالتسليع ديال الصحه. اليوم عندنا 1.6 في الألف ديال الأطباء وديال الممرضين ل1000 مواطن مواطنة، 1.6، وحنا خصنا يكون عندنا 4.5 لل1000 ديال المواطن مواطنة. إذا خاصنا اليوم خصاص ديال 100,000 طبيب وممرض. كذلك بالنسبة للتعليم، التعليم الدولة المغربية
عوض ان تشجع التعليم العمومي اللي هو الاداه باش يمكننا نتقدموا ونديروا تكافؤ الفرص ونقراو كلنا فحال فحال وتكون عندنا امكانيه باش نتقدموا وننجحوا ونقبطوا شواهد ونتعلموا. هذا الدوله المغربيه كتشجع التعليم الحر والتعليم بسرعات مختلفه. الشيء اللي عطانا اليوم انه فقط ملي كندخلوا للمدرسه ندخلوا 100 ديال الاطفال فقط كيوصلوا 13 البكالوريا، وفقط من الشريحه ديال الشباب اللي بين 18 عام و 24 عام يلاه 12% منهم اللي كيدخلوا للجامعه ولا التعليم العالي. تخيلوا معايا الشباب ما بين 18 عام و 24 عام يلاه 12% اللي كيديروا تعليم عالي، يعني 88% ما كيدخلوش كاع الجامعه ولا شي تعليم عالي. ثم انه البحث العلمي في البلاد ديالنا ما كاينش شي سياسه ديالو. حنا الباحثين ديالنا خليناهم يمشيو للخارج الاغلبيه ديالهم، لانه ما كاينش سياسه البحث العلمي والدوله كتخصص البحث العلمي 0.7% من الناتج الداخلي الخام، وحنا كنطالبوا باش يكون على الاقل يعني 2% من الناتج الداخلي الخام. ثم الاقتصاد المغربي مرتهن للخارج، دار المغرب 55 اتفاقيه تبادل حر كلها ماشي في صالح المغرب، ثم اعطى الامكانيه ديال التدبير المفوض القطاع ديال الماء والكهرباء وحتى جمع النفايات، وهذا الشيء حنا المغاربه ما نقدروش نديروه. ثم ان المغرب السياسه المتبعه في الفلاحه معتمده على الشتاء، يعني اليوم حنا كنصدروا الحوامض البومبلوموس وهذا، وباش نصنعوا كيلو د الليمون خاصنا 90 لتر د الماء، وحنا اليوم المغرب الى اون سيتوياسيون دو ستريس هيدريك، ما عندناش الماء والندره د الماء جايه. اذا خصنا الفلاحه ديالنا تعتمد على البحث العلمي وعلى داك الشيء لو غوت ا غوت. دار واحد الصندوق فيه 30 مليار تعطى لواحد السيد باش ينهض بهذا الشيء هذا فيما سمي يعني المشروع الاخضر. ما شفنا الاخضر لا والو، شفنا غير يابس، يعني انه الناس تستغل هذا الشيء كامل. ثم انه اكثر من هذا الشيء كله باش يكون المغرب يعني اختيارات ديمقراطيه اللي كتخدم كل الجهات وتخدم المغاربه، باش ما يبقاوش عندنا اليوم المغاربه كيحتجوا، راهم احتجوا سلميا وصيفطوهم للحباسات بحال الحراك الريف وجراده وزاكوره وايميدر وواحد العدد الاحتجاجات. المندوبيه الساميه كتقول بان اليوم في المغرب قبل من كورونا كانوا على الاقل 50 احتجاج في اليوم، ما كنسمعوش بهم لان الاعلام الرسمي متحكم فيه ما كيخرجش هادشي. اذا ما عندناش ديمقراطيه، وكنديروا انتخابات اللي هي متحكم فيها، وكيطلعوا دائما دوك الاحزاب اللي كيساندوهم من الفوق، وهذا الشيء ماشي معقول، لانه كاين بعض الاحزاب اللي هي عندها قواعد وكيصوتوا عليها مناضليها، ولكن كاين بعض الاحزاب اللي ما عندها حتى شي قيمه، ما عندها حتى برامج، ولكن كتساند. اذا اللعبه كلها مغشوشه، وكنا قبل من كورونا عايشين في نظام ديمقراطيه ديال الواجهه، لا ديموكراسي دو فاساد ولو بلوراليزم دو فاساد، لان عندنا 36 حزب ولكن 20 يمكن اكثر من 60% منهم ماشي مستقلين، سون با اوتونوم بارابور ا ليتا. دونك عندنا لعبه مغشوشه. جات هاد كورونا لقاتنا النظام ديالنا الصحي مهزوز، لقات النظام التعليمي ديالنا يعني فاشل، ما كوناش الاطر الكافيه، اذا تفاجئنا. ولكن الحكومه ديالتنا حاولت انها تستدرك هذا الشيء شويه بعد على الاقل، لان كان الهاجس الاول انه هاد كورونا ما ينتشرش بسرعه، لانه لا انتشر بسرعه غادي تكون كارثه ما عندناش باش نواجهه. ولهذا فرضت الحجر الصحي، هذا اجراء مزيان. ثم انه دار ذاك الصندوق ديال الدعم حتى هو اجراء مزيان، يعطيو للناس اللي فقدوا الخدمه ديالهم، لان هناك اليوم واحد الكساد اقتصادي على المستوى العالمي، راه 50% على الاقل ديال الاقتصاد مشلول. ثم انه الحركه ديال البشريه كانوا تقريبا قبل من كورونا 1.5 مليار ديال البشر كيتنقلوا بسهوله، ولكن اليوم 3 المليار راهم في الحجر الصحي. اليوم العالم كله اللي كيحكموا النظام النيوليبرالي كيقول راه حنا وصلنا لواحد الازمه غير مسبوقه، ويجب ان نراجع الامور وان نرجع للدوله الدور ديالها الاجتماعي، يعني خصنا نوزعوا الدول الفقيره اللي يعني كنعانيو، كيقول لك راه خصنا نعاونوهم باش ما يهجموش علينا غدا، غادي يجي ربما نزاعات حروب، تجي الهجره بسبب المناخ. اذا هذا الشيء كله كنفكروا فيه، وحنا كذلك كمغرب كنفكروا ما بعد كورونا انه المشروع ديالنا اليساري اللي كنا تقدمنا به امام ذاك اللجنه الخاصه ديال النموذج التنموي واللي كان متقدم، قلنا لهم الله يخليكم راه حتى شي حاجه ما كتبرر الرجوع للسلطويه وضرب الحريات وضرب المكتسبات، بالعكس خصنا نزيدوا نتقدموا الى مزيد من المكتسبات، وخصنا الدوله المغربيه نوضعوها على السكه ديال الديمقراطيه. وهذا الشيء حتى حنا نامل بانه غدا غادي تتاح الفرصه باش نبنيو الدوله الاجتماعيه. غادي نتكلموا على دكتور. بغيتي نسولك على نرجعوا غير شويه واحد النقطه مهمه. هاد فين وصلنا دابا، فين وصل المغرب حاليا، واش هو نتاج ديال واحد سياسات فاشله ام اكراهات خارجيه؟
اولا الاكراهات الخارجيه تطبق على الجميع ولكن بوتيره مختلفه. الضغط كيكون اكثر على الدول المستبده اللي ما فيهاش ديمقراطيه كتحنى وكتنبطح. كيقول لك خصوصا المدرسه، وانت عارف بان المدرسه هي اللي غادي تعتقدك غدا باش تكون كفاءات، وان اي تنميه كتبدا بتنميه الانسان. ولكن كتسمع ليها الا كانت عندك دوله ضعيفه وما فيهاش ديمقراطيه وعندك حكومات محكومه كما هو الحال بالنسبه للمغرب. الحكومه كتطلع جايبه برنامج وكتخلى عليه وكتبدا تطبق في التوصيات ديال صندوق النقد الدولي وكتقترض، لانه حتى الكفاءات حنا بعدناهم السياسه، بعدناهم السياسه وكنطلعوا الناس باك صاحبي يطلعوا زير غير باش يتسمى وزير وكذا من هنايا ياخذ تعويضات، ولكن ربما ما كتكونش عنده الكفاءه وما كيكونش عنده حتى الذكاء باش هو وزير يدور راسو بواحد 200 خبير ويشتغل في القطاع ديالو. حنا عندنا الوزراء بحال موظفون سامون، ما كاينش اللي كياخذ المبادره، يلاه كيطبقوا بحال موظف سامي كيسني وكيطبق. بينما هذه الضغوطات الخارجيه هي موجوده وتمارس علينا من قبل المؤسسات الماليه، هذا صحيح، تمارس علينا من جهات ديال الضغط اللي هما ديك الاليات من لو كونساي دو لونو، من لوطون، من لي تريتي انترناسيونو، من الهيمنه ديال السوق اللي هو دابا هو لو ديو روا سي لارجون اي لو مارشي، اللي جعل بان الاقتصاد كيتخلط مع المجال المالي وان المال اصبح يتحكم في كل شيء. انت الا كنتي دوله فقيره وما عندكش موارد كثيره هاد الناس كيضغطوا عليك، ولكن اللي كيضغط علينا اكثر هو الفساد اللي كاين في البلاد، لانه خرجت واحد الدراسه كتقول بان حتى هاد الدوله ضغطوا علينا باش نقترضوا. ملي ضغطوا علينا باش نقترضوا كيشوفوا بانه لو فلو اللي كيجيب القروض للبلاد كيمشي معاه واحد لو فلو اون باراليل فيغ لي بارادي فيسكو. اذا داك الفلوس اللي كنقترضوها ما كتدخلش كلها للبلاد وكتمشي لجهات اخرى. ولهذا اليوم انا كنقول الضغط علينا من جوايه كثيره، اولا من هذه المؤسسات الماليه ومن هذه الجيوستراتيجيه العالميه التي تسعى الى تفكيك العالم، وشفناها كيفاش كتهرس العالم كله، وانه عاد فهمنا دابا وفهموا واحد العدد ديال الناس بانه الصحراء المغربيه هذا داخله في المخطط ديال التجزئه. علاش ما بغاوش يخليونا نستكملوا الوحده الترابيه ديالنا، وهذا حق تاريخي ديالنا مضبوط، وما بغاوش يخليونا نكملوا الوحده الترابيه باش يبقاو ضاغطين علينا وضاغطين على الجزائر، ما خليوناش نكملوا المغرب الكبير الى المغرب. اذا الضغط من المؤسسات الماليه واصحاب المصالح الكبرى الجيوستراتيجيه، ولكن كذلك من اصحاب المصالح الداخليه، اللوبيات والمافيات اللي كاينه في البلاد اللي كتستفد وما بغاتش انه الشعب يستفد، وما بغاتش ان الديمقراطيه تكون، ما بغاتش ان الاصلاحات اللي محتاجها بلادنا اليوم انها تكون. وهذا الشيء علاش احنا محتاجين الى مشروع يساري، مشروع يساري ديمقراطي اللي كيربط السياسه بالاخلاق. راه السياسه ماشي بيزنس، السياسه ماشي لعبه قذره، السياسه هي ان الانسان يكون متطوع لخدمه المصلحه العامه ويخدم بلاده، كيكون هو معلم او استاذ او طبيب او خبير، ولكن كينخرط في واحد المشروع مجتمعي باش يغير لصالح الجميع، لصالح الجميع. وهذا الشيء حنا اللي غاديين فيه. مع كل اسف الدوله المغربيه راه دوزنا حنا مع سنوات ديال القمع وسنوات الجمر، وكذلك تستقطب واحد العدد ديال النخب تغريهم بالريع السياسي وتغريهم بامتيازات، وكاين واحد العدد ديال الناس اللي هما يسون فابل لان المنظومه ديال القيم هبطات، ولاو الناس انتهازيين وصولين، كلشي بغى يدير الدار الكبيره ويدير 10 طوموبيلات، بغى يقسم مع الفقراء اللي هما غاديين كيزيدوا وكيحتجوا، وغدا الوضع راه اصبح قابلا للانفجار وحنا ما خصناش نخليو. هذه نقطه مهمه دكتور، وهذا التفاقم في الطبقات والتفاقم حتى في الثروات. يعني كون ما كانتش كورونا، يعني واش كان المغرب على أهبة أنه يقدر يكون أزمة اجتماعية أخرى؟ يعني كان ممكن أزمة اجتماعية تنبثق في أي لحظة على هذا الأساس. طبيعة الحال احنا قبل من كورونا الوضع المغربي كان في واحد الأزمة مركبة، رغم ذاك الواجهة، يعني حنا كلشي عندنا غير لا فساد، رغم الواجهة القلب النابض ديال المغرب كله كان يغلي، لان كاين هناك فوارق مجاليه، فوارق اجتماعيه، واحد الشرخ اجتماعي. يكفي نقول لكم 45% ديال الشباب عاطل في المدن اليوم، راه يمكن يوصلوا 70%، لانه كاين 900,000 ديال الناس اللي تم التسريح ديالهم من المقاولات. 62% ديال المقاولات الصغرى كلها اليوم سدات الباب كتسنى دوز كورونا باش يمكن لها انها تشتغل. ثم انه الناس اللي كتشتغل في القطاع الغير مهيكل، هاد الفاعلين القطاع الغير مهيكل اللي هما مختلفين خدامين او جور لو جور باش ياكلوا، هاد الناس كثار بزاف. اذا
كان هذه الفوارق عطاتنا الحراك الشعبي الريف، عطاتنا الحراك الجراده، عطاتنا مسيره العطش في زاكوره، عطاتنا الاحتجاج الإميدان، عطاتنا الاحتجاجات في وسط الحج، عطاتنا احتجاجات في المدن وفي القرى. يعني كان الوضع قابل للانفجار. ولهذا رئيس الدوله كان قال بانه كاين هناك فشل النموذج التنموي. راه ما عمره ما كان عندنا نموذج، كان عندنا غير مقاربات ريعيه لتسمين السمين وتفقير الفقير. هادشي اللي كان. وهرسنا المدرسه باش ما نبقاوش حتى الناس نسلحوهم باش يمكن لهم يبتكروا ويديروا شي مشاريع ديالهم، وخلينا الفاسدين، لان الفاسدين هما اللي يجعلوا انه ما كايناش الامكانيه ديال التنميه كذلك. اذا كان الوضع قابلا للانفجار بامتياز. داكشي علاش دار ديك اللجنه، باش يمكن لها اللجنه الخاصه النموذج التنموي، باش يمكن لها وسمعت لنا وحتى حنا عطينا المقترحات. ولكن عطينا المقترحات قلنا المشروع ها هو، ولكن اولا خصنا نعطيو الحريه الناس ونخرجوا دوك الناس المسجونين ديال الريف اللي ما داروا حتى شي حاجه، طلقوا سراحهم ووقفوا المعاناه العائلات. ثم المغاربه خصكم تتعاملوا معهم كمواطنين كاملين المواطنه، ما تبقاوش تقمعوهم، ما تبقاوش تضربوهم، ما تبقاوش تضربوا الحريات، باش تخلقوا واحد الجو ديال الثقه، باش نبنيو شي تعاقد جديد، نخلقوا انفراج سياسي ونديروا يد في يد باش ما نفرقعوش بلادنا. ما بغيناش نفجروها، لان ما يمكنش تبني التنميه وانت عندك حرب اهليه ولا عندك انفجار. اذا خصنا هادشي كنا بدينا فيه. دابا ملي جات هاد كورونا، هذه واحد الوقت ديال بحال اللي كاتب انت موراك لا ريفليكسيون، هذا وقت ديال التفكير وديال انتاج افكار باش كيفاش نصونوا الامن والسلم في بلادنا، ولكن نصونوا الكرامه ديال المواطنات والمواطنين اولا وقبل كل شيء. كل حاجه بغينا نديروها غدا بعد كورونا الا بغيناها تحافظ لنا على الكرامه الانسان. اذا اش خاصنا نديروا؟ خاصنا نديروا الديمقراطيه وناسسوا نموذج ديال العداله الاجتماعيه، وخاصنا نديروا المساواه، وخاصنا التنوير. ما نبقاوش غاديين يا اما خايفين من الثقافه ديال النظام، الثقافه ديال التخويف، ولا خايفين من التكفير ديال الثقافه الظلاميه. لا، حنا بغينا ثقافه ديال التنوير، ثقافه ديال الاختلاف نطوروها، الثقافه الديمقراطيه، نكونوا مختلفين ولكن نعيشوا في فضاء بامن وسلام، ونتعلموا حتى حنا الحوار البناء، ونتعلموا الافكار يعني المحاججه، ونفتحوا فضاءات ديال الحوار الديمقراطي باش بلادنا نقلوها لذاك المستوى اللي كان كيحلم به بن بركه، وكانوا كيحلموا به مولاي عبد الله ابراهيم، وكيحلموا به كلهم هذوك اللي هزوا السلاح ضد المستعمر وبغاو يبنيو بلاد اللي نعيشوا فيها كلنا بكرامه وحلموا بها جدودنا ووالدينا. يعني كيفاش يمكن احنا اليوم غاديين وكل شيء كيتهرس؟ الشباب ديالنا ما بقاش مثقف، واخا يحصل على الماستر أو حتى الدكتوراه ما كيقدرش ياخذ الكلمه، ما عندوش ثقافه عامه، ما عندوش حس نقدي. كيفاش يعقل؟ انت عطيتيه واحد الورقه وقلتي لي صافي هذا اون لي فورمات on les déforme au lieu de les former, parce que l'école c'était leur objectif. خصنا نهرسوا المدرسه باش نهرسوا المواطن باش ما يبقاش يسولنا، ما يعرف حقوقه ويشوف العبات قدامه وخرق القانون ما يقدش يسول. اذا انا بالنسبه لي كنا في واحد الوضع صعيب. اليوم اتمنى انه هذه المرحله ديال كورونا حنا راه تنفكروا، بغينا حتى القائمين على الشان العام انه هما يعملون الحكمه ويفكروا. حنا في المغرب عندنا ملكيه، هذه الملكيه الوحيده اللي بقى ربما في افريقيا اللي خصها تولي ديمقراطيه بالفعل. غادي نجي لهذا السؤال دكتور الله يخليك، حيت هذا سؤال مهم. مي قبل اون فيت يعني غادي نتكلموا على مساله التدبير. يعني شوي داكور افيك فو كون فو ديت تخذات بعض القرارات باش ما الوباء ما ينتشرش يعني بكثره، مي اون ميم طون مساله التدبير فيها واحد شويه ديال لامبروفيزاسيون اللي لاحظناها. واش هذا مثلا غنبدا من السؤال الاول، هو مساله ديال التناسق اللي ما كاينش. يعني نشوفوا حزب اشتراكي، حزب ليبرالي، حزب محافظ. يعني التساؤل ديالي كيفاش في هذه الحاله هذه نقدروا نديروا حكومه متناسقه؟ اولا الاخ برهون، باش نديروا حكومه متناسقه خصها تكون حكومه بالفعل كتعبر على الاراده الشعبيه، والقانون ديال البلاد اسمى قانون ديال الدستور يكون بالفعل قادر باش يحاسبها ويعاقبها اذا اخلت. اليوم غادي نقول لكم بان هذه الحكومه متفقه علينا ومتفقه على الشعب ضد الشعب، انها استغلت هذه المرحله ديال كورونا وحاولت تدوز واحد القانون 2022 لتكميم الافواه. ما نقدروا لا نقطعوا، ما نقدروا لا نقولوا هذا المنتوج خايب، ما نقدوش نقولوا بان الاسمده اللي جاينا من اوروبا بانها ما بقاتش كتباع في اوروبا وتسرطن وتسمم الفواكه ديالنا والخضر. ما نقدوش نقولوا علاش الماء في المغرب تيدار في القراعي وكتستافد منه واحد السيده بوحدها هي وعائلتها وكيتباع غلا من هذا. هادو كلهم اللي هذا وزير كان محسوب على الاتحاد الاشتراكي مع دوك الوزراء ديال الاحزاب الاداريه ومع حزب العداله والتنميه، كلهم هادو المشاركين دوزوا لنا هذا القانون
في مجلس الحكومه الحمد لله اللي طلعنا عليه واليوم راهم وقفوه خافوا. اذا انا بالنسبه لي ما كاينش شي حاجه. هاد الناس يسون دون لامبروفيزاسيون باسكو المشكل كذلك في المغرب مشكل بنيوي سياسي ثم مشكل ديال لابسونس دو ميثودولوجي et de méthodologie et l'absence de travail avec une vision stratégique et avec une planification. غير كور وعطي العور كيف كنقولوا بالدارجه، سمحوا لي على هذا التعبير. هادو هما اللي كيديروا. ولهذا مثلا انا كنقول لكم جهه الرباط هذه عامين وحنا كنديروا المسيرات تلو المسيرات في تماره وصخيرات باش يحلوا واحد المستشفى اقليمي مبني موجود ويفتحوا واحد المستشفى د القرب. اليوم الاطباء خدامين في واحد المستشفى ما فيه حتى شي مواصفات، والوزير الصحه هضرت معاه قال لي هذاك السبيطار فين خدامين الاطباء اليوم خصو يتهدم. قلت له حلوا لهم هذاك المستشفى الاقليمي اللي هو في المواصفات ما باغينش. هذوك المستشفى الاقليمي وديال القرب يلا كيحلوا في رمضان يوجدوا فيه القفاف باش يقول لهم راه الحزب الفلاني اللون الفلاني صوتوا عليه. يعني مازال هناك تحكم في المشهد ولا يهمهم صحه المواطن ولا تهمهم التعليم ديال المواطن والرقي به اي سون ايمانسيباسيون. والإيمانسيباسيون يفو كون سو برين ان مان. دونك حنا عندنا حكومات ما كتحكمش، حكومات فيها الوان الطيف وحكومه متحكم فيها. عبد الرحمن هو كان قائد يساري وملي دخل الحكومه التناوب من بعد خرج قال لهم انا شاركت في الحكومه ولم اشارك في الحكم. اذا اش خاصنا؟ راه خاصنا لا سيباراسيون دي بوفوار. Il faut que face au pouvoir il y ait un contre-pouvoir. On n'a pas de contre-pouvoir. On n'a pas de contre-pouvoir et celui qui a le pouvoir impose son pouvoir à هذه الحكومات. mais هذه الحكومات مع كل اسف قابله بكل الاشكال ديالها قابله لانها كتستافد من الريع السياسي وكياخذوا امتيازات. يعني ils sont à plaindre, c'est pitoyable, c'est lamentable باش الانسان يدخل السياسه غير باش تكون عنده فيرما ولا دار كبيره. سي minable parce que la ferme on peut l'avoir si on fait غير تجاره نقيه مزيانه on peut tout avoir, mais quand on s'engage pour représenter les gens il faut les représenter honnêtement. Il faut être là pour servir le peuple et non pas se servir, et c'est ça notre malheur. Il faut qu'on puisse avoir un gouvernement qui gouverne. À ce moment-là, ce serait une autre histoire. Alors, en fait, exactement ça, ce point-là, docteur, ماشي أول مرة تكلمتي على هذه النقطة ديال الحكومة لا تحكم. مي à ce moment-là واش تتكلمي على هذه الحكومة الحالية أم الحكومات السابقة؟ سي لو كا كو سوا هذه ولا الآخرين، من يحكم إذن؟ دابا الحكومات المتعاقبة كلها متحكم فيها. سبق الملك الراحل الحسن الثاني قال لهم أنا je peux désigner mon chauffeur pour être ministre. Parce que ce n'est pas lui qui décide des politiques. Et ceci a continué. Cela ne veut pas dire que في الحكومات ما كانوش ناس أكفاء ولا ما كانوش ناس مزيانين، ولكن كيدخلوا كيلقاو اللعبة. شكون اللي كيمنعهم أنهم يحطوا السوارت ويستقلوا؟ كيعجبهم الحال كيبقاو تما باش يستبدوا. انتم كتعرفوا بأنه الوزراء ديالنا كيحتفظوا بالتقاعد ديالهم مدى الحياة، والبرلمانيين ديالنا واخا ينعسوا في البرلمان نهار وليل كياخذوا التقاعد ديالهم طول الحياة. إذا c'est une manière de profiter les deniers publics de rentrer. Et de toute façon, on n'a jamais entendu un ministre ou un parlementaire parler une fois que sa mission est terminée, parce qu'il veut toujours profiter. هذا هو اللي كاين. إذا بالنسبة لي الحكومات المتعاقبة هي حكومات دائما كانوا متحكمون فيها ولا تحكم، هي تشارك ولكن دي زيكزيكوتون كينفذوا. دابا عندنا في المغرب اللي ممكن نطلقوا عليه حكومة الظل، ماشي بالمتعارف عليه في أوروبا، مي حكومة الظل يعني سو سون ميم با دي بيروقراط مي تينفذوا أوامر اون فيت. مي بيان سور كون سا حنا عندنا ان سيستيم بيسيفال. هذيك الحكومة اللي سميتها ديال الظل ولا هي اللي كدير كل شيء تقريبا، ثم الحكومة المحكومة اللي هي باينة وفي التلفزيون وداك الشيء. دايوغ سيتي انكرويابل. مع هذه المساله ديال كورونا حنا كنتابعوا جميع التلفازات العالميه، شفنا لي شانسليي لا شانسليير الماند، شفنا لو شانسليي السويدو واوتريشيان، شفنا كل واحد كيتكلم. حنا ملي كيجي رئيس الحكومه ديالنا جا البارح قال كان ما عندي لا تصور، ما عندي ما نعطيكم، ما عندي ما نقول لكم، والله اني ناوي نرنيكم. يعني كيف يعقل انه رئيس حكومه خصو يكون مدور بان ستاف، وقبل ما يجي ندوه صحفيه متوجهه للشعب المغربي يجيب المعطيات، يجيب هذا، يجيب لي بروبوزيسيون بيان سور، هذا يشارك الناس. Il y a un parlement, mais le parlement عامر بصحاب اللوبيات وصحاب المصالح. Ils sont rares ceux qui font des propositions concrètes et correctes pour qu'on puisse avancer. C'est ça le truc. أنا هذه النقطة هذه ديال يعني ديال التصريح ديال الوزير الأول، اللقاء ديال الوزير الأول، يعني في الحقيقة سيتي ان ديسيبسيون. سورتو غنتكلم على النقطة الوحيدة يعني ديال المغاربة العالقين في الخارج. يعني كانوا مجموعة الناس كانوا تيتسناو هذاك اللقاء باش ياخذوا بتاتر ان انغاجمون ديال الغوفرنمون، وتو دانكو خليهم النهار غتفتح الحدود وما عرفش وقتاش تفتح الحدود.
يعني سي سبيسيال كوميم. المساله ديال مغاربه العالم مساله اساسيه، لانه انا كنقول مازال حنايا في المغرب كناضلوا باش نوصلوا للمواطنه الكامله، تعتبروا والدوله تفهم بانها elle doit être un autre service. Elle doit servir les citoyens et non pas les punir ou les marginaliser ou là. Bref, donc le concept de citoyenneté ديال المواطنه ما كاينش لا في المغرب، وما كنتعاملوش مع المغاربه في العالم كمواطنين كاملين المواطنه، كنعتبروهم بحال دي غيشي اوتوماتيك. Ils envoient de l'argent d'ailleurs aujourd'hui, la grosse crise parce que السياحه واقفه، les importations les exportations تا هما واقفين، المساهمه ديال المغاربه العالم حتى هي نازله، وهذا الشيء كله كيزيد في الازمه اللي حنا كنعرفوها اليوم اقتصاديه، واللي لي ريبيركسيون ديالها سوسيال سون انكرويابل. دونك حنا بالنسبه لينا هاد المغاربه ديال العالم خصنا نتعاملوا معهم كمواطنين كاملين المواطنه. كان في واحد الوقت ديال سنوات الجمر والرصاص ملي كانوا المناضلين كيتقمعوا في المغرب، كانوا المغاربه دايرين الوداديات كيتبعوا المغاربه في الخارج باش واخا يكونوا في المحيط متنور خصهم يبقاو مقموعين مخلوعين، عندكم تنساو راكم مغاربه وراه حنا تابعينكم حتى لهنايا. مع كل اسف هادشي كان واخا داروا مجلس الجاليه، داروا واحد العدد ديال ما خدمش. اليوم سو كي في مال او كور سي كو واخا هاد الجائحه حتى واحد ما كان كينتظرها بالفعل، وكان هناك ارتباك ديال الحكومه المغربيه، حاولات كيف ما كان الحال خدات واحد الاجراءات اللي هي ايجابيه في الاول، وانا كيف كنقول ما خصناش نشكروها عليها. tant mieux qu'elle ait fait ça, elle est trop bien payée pour faire plus que ça de toute façon. Donc mais il y a des Marocains اللي بقاو عالقين في الخارج، واحد 22,000 واحد تيشوفوا كل هاد الدول كتصيفط على المواطنين ديالها بيان سور ان برونون توت لي بريكوسيون كيل فو. انا سمعت مواطنين كيقول لك حنا كنشعروا باليتم بحال ما عندنا والدينا هو البلاد خصها تهلا فينا غير plus les Marocains اللي بقاو عالقين في المغرب. Il y a beaucoup de Marocains qui ont la double nationalité et qui ont البطاقه الاقامه، عياو ما يهضروا، تتصلوا بي انايا باغ هازار، استاذ الله يرحم الوالدين اش غادي نديروا؟ Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné et j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui m'a répondu, mais il m'a dit on va voir, etc. Donc on n'a rien de prévu, malgré le fait qu'il m'ait dit que 500 vols avaient été organisés pour rapatrier les citoyens des autres nationalités مشاو. قلت له علاش هادو هما؟ قال لك لا هادو مغاربه بلاتي، غير كتكون مغربي صافي tu perds l'avantage de donner notre nationalité. ما كاينش. ثم حنا اون افي دي ماروكان محبوسين في الباب ديال سبته ومليليه اللي هي مغربيه، وانا بالنسبه لي الحكومات المتعاقبه ضعيفه، ما قدرتش ترجع لينا سبته ومليليه، ما قدرتش تحل المشكل ديال الصحراء. اش كيديروا هاد الناس هادو اللي ما كملوش لينا الوحده الترابيه 60 عام ابري نوتر انديبوندونس كمان؟ مي هاد الناس ils ont besoin ni d'avion ni de bateau, ils ont besoin juste de rentrer à pied. ما خلاوهمش قال لك سدينا. علاش غتسد؟ حل دير ان اوبيتال سادير دو فورتون بخيام وداكشي، وعزل هذوك الناس خليهم يدخلوا غيان افير. بلوس المغاربه اللي كانوا هنا يافي دي فام انسانت، يافي دي يانا كي اون افورتي فقصا وليداتهم لهيه وداو الفلوس ايتترا. قولوا الله يخليكم في هاد الازمه لا بريوريتي doit être donnée à l'humain, n'est-ce pas? alors الضعفاء خصنا نعطيهم الفلوس باش يمكن لهم يعيشوا بيد ما يعاودوا يرجعوا لخدمتهم، وبيد ما نفكروا لهم باش ندمجوهم في الاقتصاد المهيكل ونقادوا الامور. الناس اللي عالقين هنا الله يحبكم surtout que les pays اللي عاطينهم la nationalité étaient prêts à envoyer des bateaux et à envoyer des avions, donc ça allait pas coûter grand chose au Maroc, alors que le Maroc aujourd'hui donne 2000 dirhams à certains de ceux اللي بقاو حاصلين في الخارج. mais qu'est-ce que 2000 dirhams عطاوها ل 25% de العالقين و75% ils vont crever. Non, moi je pense que l'appartenance à un État c'est que cet État te considère comme étant un citoyen. ولا كان عندك شي مشكله ينقص من المعاناه. حنا قلنا لهم الله يخليكم faites le nécessaire en coopération avec les pays d'accueil et tout ça pour organiser le retour dans les deux sens. اللي عالقين في المغرب يخرجوا والاخرين ونظموا داكشي. ثم aujourd'hui il y a un observatoire mondial ديال les prisons qui يقول attention que le virus ne rentre en prison parce que c'est des gens qui sont en train de régler une peine, etc., suite à des délits, etc. Attention, il ne faut pas les... Alors, وصلت لنا الفيروس السجون. Bien sûr, ils ont libéré un certain nombre par grâce royale, mais ils n'ont pas libéré les plus importants, c'est-à-dire les prisonniers du Hirak du Rif. علاش هذوك الناس طالبوا هذوك بينوا la situation. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé des hôpitaux? Parce que là-bas, il y a le cancer, il touche une large population parce qu'ils ont été soumis au bombardement par le fluor, le phosphore blanc par les Espagnols, qui a stérilisé même la terre là-bas, etc. Donc ça demande un programme d'urgence
pour nous réconcilier avec le RIF خصنا نتصالحوا مع الريف ولا خصنا نخليهم هذوك وليداتهم في الحبس يعني il y a des choses qui ont été هذاك يقول لك دابا في التلفزيون حنا عطينا 20 مليون المغاربه خداو الاعانه انا 20 مليون مغاربه ils sont au seuil de la pauvreté ou au-dessus du seuil de la pauvreté mais quelle catastrophe sur 35 millions mais c'est de la folie plus d'autres qui n'ont pas été encore comptabilisés dans ce nombre en plus de cela aujourd'hui avec la crise pour la première fois, je pense, dans l'histoire, le coût du pétrole, le baril a vu son prix dégringoler, moins $36. Là, on avait la Samir. C'est une raffinerie de pétrole dans la ville de Mohamedia qui se trouve entre Rabat et Casa. Donc, il y a toute la ville qui vivait de la Samir et tous les intermédiaires et annexes qui travaillaient aussi avec la Samir. La Samir est fermée, alors que la Samir, on aurait pu emmagasiner dedans, aujourd'hui, 15 millions de barils, c'est 1 milliard de dollars. Imagine, après Corona, on a 1 milliard de dollars, on a du pétrole gratos qu'on a emmagasiné. On ne peut pas le faire parce qu'on a libéralisé les prix du pétrole et qu'on a laissé grossir les gros, déjà. Au moins 4 familles qui se partagent le gâteau du pétrole raffiné. On n'a pas profité de la baisse du coût du pétrole parce que on importe du pétrole raffiné qui, lui, n'est pas sujet à ces variations de prix. Donc, Hukoumat Daïfa, pas d'intelligence du moment. Ça aurait été l'occasion d'ouvrir tous les hôpitaux régionaux اللي مسدودين كاينين المشاريع ديال التماره كاين جهات اخرى يحلوهم ويجهزوهم ينوضوا دابا باسكو il y a une caisse il y a un élan de solidarité nationale et puis peut-être يحلوا la Samir ونشوفوا شنو غادي نديروا نبداو المغرب ديال غدا mais il y a des oppositions il y a des résistances il y a des gens qui profitent ils veulent pas lâcher le morceau C'est sûr, docteur, غادي نجيو à quoi faire demain mais peut-être اخر نقطه بالنسبه لمساله التدبير والمساله ديال العشوائيه جو بو دير ديال اعضاء الحكومه ربما مع القرب ديال الانتخابات ربما ولا ديك حتى ديك سوا ديزون التناسق حتى هو ولا تيدبال ولا غادي تيدبال ولا ضرب فيا نضرب فيك دابا كاريمون et je présume je sais pas ce que vous en pensez التسريب ديال مشروع القانون 2022 ربما هي بيناتهم باش واحد يضرب واحد يعني وهذا ما تيساعدش على مثلا تقديم خدمات يعني كوم يلفو بالنسبه لي سيتويان واو المثل العربي كيقول ما بني على باطل فهو باطل. Ce n'est pas une assemblée de gens qui sont là réunis autour de l'intérêt national et de l'intérêt des citoyens. Pas du tout. Donc, ils sont là pour profiter d'une situation et de participer à un jeu politique trafiqué au départ. Donc, ils sont là de leur propre gré. Donc, donc ce jeu, ils y participent. J'ai vu des régions, selon des vidéos, le fait de partager il la donne dans certaines régions une certaine couleur partisane. Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'honnêteté. Quand la politique se dissocie de tout ce qui est éthique, ça devient un jeu pourri et de pourriture. C'est pour ça que les Marocains, il y a 70% qui ne veulent plus participer. Si vous faites la politique de la chaise vide, ce qui existait va être reconduit et de plus belle, parce que de toute façon, il va y avoir le retour de l'autoritarisme, le fait de taper sur les libertés et priver les Marocains de leurs droits, malgré que le Maroc ait ratifié un certain nombre de traités, etc., internationaux, etc. Donc, c'est la vigilance. Moi, je demande aux Marocains qu'ils soient vigilants, qu'ils soient à l'extérieur ou au Maroc, pour qu'on puisse mettre le Maroc sur les rails de la vraie démocratie. Et je demande aux jeunes, parce que c'est les jeunes qui vont construire demain. Ce n'est pas nous, on est là pour une période, mais il faut que les jeunes soient plus courageux, que les jeunes demandent leurs droits, que les jeunes se documentent. حنا دابا عندنا ولا حتى الأمية، الناس كتخرج من الكلية وهي أمية في واحد العجب المجال، ما تنفهموش السياسة الدولية، ما تنفهموش la philosophie parce qu'on en a été privé واحد الوقت، ما تنفهموش qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce que c'est que la stratégie, etc. Tous ces outils importants, on nous en a privés. Je demande aux jeunes aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la possibilité d'accès au savoir, d'aller se documenter, d'aller se former. Aujourd'hui, la plus belle et la plus grande des écoles, c'est l'auto-apprentissage. Il faut aller chercher l'information, etc. pour se préparer au mieux pour demain créer des réseaux réels et virtuels et pour qu'on puisse être nombreux, constituer القوة ضاغطة مناضلة وعندها une vision, un projet pour dire basta. Alors, vous avez partagé le Maroc, ça fait 60 ans,
Aujourd'hui, laissez-nous faire, même si nous n'avons pas les mains libres, parce qu'avec l'endettement, avec tout le kharab li darou had nas, il faut commencer petit à petit pour essayer de lutter contre la corruption et puis construire une économie qui puisse tenir compte des équilibres sociaux et des équilibres environnementaux, qui puissent mettre en place une vraie régionalisation, de vraies réformes de l'administration, de la justice, du système fiscal marocain, encourager les jeunes à créer leurs petites, moyennes et très petites entreprises, etc., les soutenir parce que ça constitue 90% du tissu économique marocain et pas toujours les mêmes. On a des gros عقلك حنا غدا اللي غادي ندير لكم الكمامات وغنكمموا لكم وجهكم وفمكم ما تهضروا ما تتكلموا غادي نديروا حنا. Donc les mêmes familles vont être conduites alors que des familles elles auraient pu peut-être se racheter, faire de l'occasion d'y aller Corona et verser beaucoup d'argent dans la caisse parce que la solidarité, c'est ceux qui en ont qui doivent donner à ceux qui n'en ont pas. D'abord, on se trouve en face de ceux qui n'en ont pas qui donnent à ceux qui en ont moins. La solidarité marocaine, c'est des gens qui ont des valeurs, ناس مهمين وما تيرضاوش واخا ما عندهمش يتعاونوا تيتضامنوا اما هاد الناس ما عندهم حتى شي ضمير هادو اللي استفدوا من الريع ومن الماء ومن الهواء ومن الارض ومن التربه من كل شيء من النسب التفضيليه في لي كريدي كيعطيو غير ليهم هما يعني هاد الناس فقروا لا كلاس موين كي نيكزيست بلو au Maroc. Imagine tout à l'heure تكلمتي على qu'est-ce qu'ils font pour maîtriser tout ça. Eh bien le fait de geler les salaires. Alors, moi, je suis professeur universitaire. Alors, les profs universitaires, il y a 40 ans, étaient classés 3e sur l'échelle des salaires. Après, les ministres et tout ça, parce que c'est important, un prof universitaire, il fait de la recherche, il encadre, c'est l'élite. Aujourd'hui, on est classé 45e. C'est-à-dire que le prof universitaire aussi, s'il a une femme qui ne travaille pas ou qui a un petit salaire, il est obligé d'aller faire autre chose pour subvenir aux besoins de ses enfants, surtout qu'il faut qu'il paie l'école, qu'il paie la santé, qu'il paie les transports chers, qu'il paie l'électricité et l'eau très cher parce qu'on les a délégués et qu'aujourd'hui c'est très cher et que le coût de vie augmente alors que les salaires sont gelés et qu'on nous demande de travailler plus parce que si on pouvait partir à la retraite 60 ans, aujourd'hui c'est 65 ans. Et il y en a toujours pour ceux qui en ont déjà. Alors, ce n'est pas possible. Un système qui enrichit le riche et qui appauvrit le pauvre, ce n'est pas possible et qui permet les monopoles, ça devrait s'arrêter. Vous qui vivez dans des environnements différents, moi je sais que le monde globalement, ce n'est pas un monde de bisounours, c'est un monde d'intérêts colossaux, mais au moins il y a un certain respect des citoyens, il y a des tribunes où on peut parler, on peut s'exprimer, et surtout il y a des gens qui nous écoutent. Exact. Si ça va très mal, ils réagissent. Là, on fait des marches, on proteste, on écrit, eh bien rien, pas de réponse. Moi, j'ai écrit plusieurs lettres au chef du gouvernement sur le RIF, sur l'Est, sur l'Ouest, sur l'eau, sur ce que vous voulez, rien, aucune réponse. Allez, va parler à l'ONU peut-être, je ne sais pas. Donc, alors, docteur, alors ça veut dire, الساحة السياسية en fait vous dites tantôt vous avez dit يعني un jeu تمثيل يعني يعني شنو هي الضمانات باش تكون واحد الساحة السياسية ربما اللي تتعكس ربما واحد لونفي ديال لي جون تكلمتي على لي جون pour s'engager dans la vie politique pour s'engager comme des bons citoyens à part entière. Bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il ne faut pas perdre espoir. Voilà, c'est parfait. Deuxièmement, il y a presque 14 millions de Marocains qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales parce que nous, on avait demandé à ce que l'inscription soit automatique sur la base de la carte nationale. Ils n'ont pas voulu. Donc, il faut que les Marocains aillent s'inscrire. Pourquoi je leur dis ça? Parce que nous avons quand même quelques expériences. Elles sont rares, mais elles existent. Où nos camarades dirigent des communes. Alors, ils dirigent ces communes dans la pleine transparence et dans l'intérêt des citoyens. J'ai vu des communes rurales établir des jumelages avec de grandes villes à l'étranger et se débrouiller des vélos pour les jeunes qui doivent faire 15 km pour aller à l'école et puis se débrouiller des transports scolaires, se débrouiller pour équiper les écoles avec des moyens informatiques et tout ça. Moi, je pense que l'intelligence humaine et l'engagement vrai, il peut battre des montagnes. Et moi, j'ai vu des expériences réussies dans des campagnes, dans des villes où des gens honnêtes, et ils existent, et ils sont la majorité. Seulement, cette majorité est dans le dégoût et dans le reniement de ce système tel qu'il est parce que nous avons un problème structurel de modèle politique qui ne va pas, mais qui cherche à se perpétuer, à continuer. J'ai dit tout à l'heure, nous avons un système de monarchie. Cette monarchie, on doit lui ajouter pas le préfixe, mais l'adjectif démocratique.
Alors ça va nous amener vers une monarchie parlementaire avec une vraie séparation des pouvoirs et avec enfin la possibilité de reddition des comptes vraie. Comme ça, les gens ils vont avoir peur d'assumer les responsabilités ou de se présenter parce qu'ils vont savoir qu'à la sortie, on va leur dire « Min ayna laka hada » tu es rentré, tu es professeur du primaire, avec tout le respect que je dois aux professeurs du primaire, mais qui ont été salis par certains énergumènes, qui aujourd'hui achètent des appartements à 1 milliard pour leurs gamins et qui ont une fortune colossale et personne n'a songé à leur poser la question comment vous avez eu ça, ni de les présenter devant le tribunal, comme on a osé présenter des jeunes de 20 ans qui ont demandé un hôpital, une route, la possibilité de travailler et un peu de justice pour leur région. Donc, moi, je pense qu'il faut que les jeunes s'engagent. Et il faut que leur engagement soit conscient, qu'ils sachent. Il ne faut pas rentrer pour participer au jeu. Non, il faut participer pour participer au changement. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on peut considérer que une bonne majorité du peuple marocain est devenue, malgré elle, un vrai acteur politique. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Ils sont de plus en plus conscients, ils protestent, ils n'ont pas peur. On le voit dans les médias sociaux aussi. Donc, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils soutiennent les partis politiques sérieux et si leurs idées concordent avec les leurs. Mais là, la grosse question, comment avoir la possibilité d'avoir une idée, une opinion à soi et ne pas être formaté. Tout ça, c'est le travail à faire sur soi, le travail de culture, d'apprentissage et tout ça. Et puis aller étudier. Moi, je leur dis avant de voter, regardez les programmes, s'ils existent, parce qu'il y a des partis qui se présentent sans programme. Regardez les programmes, choisissez et puis votez aujourd'hui. Et demain, il ne faut pas laisser la place vide parce que si vous ne faites pas la politique, elle se fera contre vous et ce sera le même modèle qui va être reconduit. Donc, on n'a pas d'autre choix. Mais il faut s'engager aussi dans son quartier. Moi, je parle de la politique de proximité. Il faut créer le majalis dial Ihya. Il faut créer des associations culturelles, de peinture, de je ne sais quoi. Il faut aller, il faut partager, parce que le savoir, il faut le partager. Il faut partager les idées, il faut ouvrir les espaces, malgré le fait que ce n'est pas tellement possible. Moi, je vois par exemple dans d'autres pays, vous avez un quartier, il y a les terrains de foot, il y a la bibliothèque. Exact. Nous, on n'a rien pour faire, voilà, la bibliothèque, ils vont aller se taper, je ne sais pas combien. On fait, par exemple, des sit-ins. Les gens ne peuvent pas venir parce qu'il faut payer le transport, ils sont très loin. Donc, on a créé des villes immenses pour juste laisser grossir les promoteurs immobiliers, mais il n'y a pas ce qu'il faut. On a des quartiers dortoirs. Il n'y a pas où pratiquer son sport, il n'y a pas où se cultiver, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, tout est à reconstruire et c'est la raison pour laquelle moi je dis aux Marocains, pour les prochaines élections, surtout communales, locales, il faut qu'ils se présentent, il faut qu'ils soutiennent les jeunes qui sont cultivés, qui ont akhlaq. باش هذوك الناس راهم في القرب غادي يبداو يخدموا هكاك on va démarrer du local vers le régional etc. Et pourquoi pas demain être dans un gouvernement cohérent avec des gens compétents qui ont une vision, qui ont le courage de leurs idées et qui بلاتي يا دكتور هذا سؤال مهم اللي بغيت نرجع ليه سؤال مهم جدا مي قبل اون فيت المتتبع ولا اللي تيشوفنا اليوم تيشوف ديجا تيلاحظ بان لو ماروك دو دومان ça sera tout un chantier à retravailler. بالتعليم الصحه القضاء كل شيء. بالنسبه لكم شنو هي لا كلي اون فيت لا كلي واش الملكيه البرلمانيه واش لا كلي هو faire un plan stratégique national. Moi, je pense que, en fait, comme vous avez dit, c'est un chantier pluriel. C'est un chantier pluriel. ما يمكنش ننتظروا حتى تكون عندنا الملكيه البرلمانيه عاد نديروها. C'est des chantiers à ouvrir en parallèle. Moi, je pense que le fait de réformer le système politique, ça va donner confiance aux différents acteurs de tous bords, les investisseurs nationaux. Moi, je connais des gens qui ont des moyens, mais qui hésitent à investir dans leur pays parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas proches du premier cercle pour les défendre, entre guillemets. Ils ont peur pour leur pognon, ils ont peur, voilà. Ça, je peux vous le confirmer, même des collègues ici. Donc, أنا بالنسبة لي إلا خلقنا الشروط ديال الثقة وهاد الشروط ديال الثقة كدار بدي ريفورم اللي غادي نتقدموا دو بلوس اون بلوس فيغ الدوله الديمقراطيه اصلاحات سياسيه واصلاح ديال العداله. حنا اليوم النظام ديال العداله ديالنا ماشي مستقل ماشي نزيه. انا ما تنتكلمش على القضاة، كاين قضاة اللي هما نزيهين، كاين محامون، القمه ديال الثقافه والنزاهه extraordinaire exceptionnel, mais le système en lui-même n'est pas autonome et n'est pas transparent.
Donc, vous pouvez perdre tous vos biens. Eh ben, parce que quand il y a la corruption au Canada, je connais beaucoup de gens qui ont mis la clé sous le paillasson parce que العداله ما كايناش ومشاو ليهم les investissements ديالهم. هادشي ça n'encourage pas. Voilà. Donc, انا بالنسبه لي demain, par quoi il faut commencer? Il y a des réformes politiques à faire pour redonner confiance. ندخلوا le chantier ديال les réformes. La constitution ديال المغرب de 2011 qui a été réformée en 2011 mais pas en profondeur. Malheureusement, elle aurait pu saisir cette occasion ديال هذا الحراك العربي كله والحلم ديال 60 عام شويه نتقدموا فيه انها elle met en place les bases d'une monarchie parlementaire, à savoir la vraie séparation des pouvoirs que nous n'avons toujours pas. Donc il faut aller vers ça. En attendant d'aller vers ça, il faut qu'on puisse créer les conditions d'une ouverture politique. Une ouverture politique qui va donner confiance, eh ben, il faut libérer nos enfants des prisons. Nos enfants qui sont innocents, qui rêvent d'un Maroc, de ce Maroc-là, et qui vont rêver dans le Maroc. Il ne faut plus qu'il y ait de prisonniers politiques ni de prisonniers d'opinion dans le Maghreb. C'est lamentable. Le dernier rapport de Michel Bachelet, qui a dit attention, il ne faut pas exploiter cette période de corona pour taper sur ce qui reste de liberté et pas taper sur les opposants. Le Maroc de demain, c'est un Maroc qui doit, c'est-à-dire appliquer, pratiquer les droits. Le Maroc, il a annoncé, je suis avec les droits humains, je suis avec le pacte international des droits civiques, politiques, avec les droits économiques, sociaux et culturels. Oui, mais à l'intérieur de ce pacte pour les droits sociaux, économiques et culturels, on a le droit à l'enseignement correct. Et tous les Marocains n'ont pas droit à cet enseignement correct parce que nous avons un enseignement au moins à 5 vitesses. L'enseignement l'atiq, ou l'enseignement l'enseignement dini, l'enseignement privé qui a bénéficié de la caisse du Corona, et ça c'est la honte pour eux parce que c'est pitoyable. Ils ont envoyé la lettre le chef du gouvernement وخلصهم لان الاغلبيه ديال التعليم الخصوصي تابع للتيارات الاسلامويه qui veulent formater l'état. Donc هما الاولين خلصهم en tant que chef de gouvernement, il n'a pas le droit de toute façon هذه راه غادي متبعينها معاه. ثم كاين التعليم العمومي, l'enseignement public sur lequel se basent tous les États qui ont évolué, qui ont donné l'importance للتعليم العمومي, alors que التعليم العمومي حنا ديالنا مفلس. علاش؟ هلكنا الاساتذه كلهم ما تنخلصوهمش مزيان, ولينا دابا تندخلوا الاساتذه بالعقده ماشي في الوظيفه العموميه, c'est-à-dire ils sont toujours menacés, ils ne peuvent pas avancer. Et nous avons l'enseignement ديال البعثات الأجنبية, فرنسية, إسبانية, إيطالية, كذا 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 كذا, qui sont là, c'est des supermarchés qui vendent السلعة ديالهم. Alors donc, où est le Marocain dans ces 5 enseignements? Là, on demande un seul enseignement unique et unifié, et nous avons tous les gros bonnets du Maroc qui investissent aujourd'hui dans l'enseignement privé parce qu'ils te disent, alors là, c'est un marché gagnant pour 200 ans. Parce que les Marocains sont déçus par l'enseignement public. On a tout fait pour leur faire perdre confiance dans l'enseignement public, alors que l'enseignement public aujourd'hui regorge d'enseignements exceptionnels et de chercheurs de très grande qualité. Mais le Maroc d'aujourd'hui, il ne donne pas la valeur. Donc là, on demande à ce que parmi les chantiers à ouvrir pour le Maroc de demain, l'école. Michel Serres, un grand savant, c'était un académicien français qui est décédé l'année dernière. Il disait que pour les pays en développement, le problème, ce n'est pas le problème d'échec du système économique, mais c'est plutôt l'échec du système éducatif. Quand vous avez quelqu'un qui est formaté, déformé, alors qu'au lieu de le former, quelles sont les fonctions de l'école? Inculquer le savoir-être, les valeurs. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On formate les gens avec la culture de la peur. Pour qu'ils restent là, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits. Donc, le chantier de la construction démocratique est très important. Le chantier de la réforme économique et de la lutte contre la corruption et les passe-droits est très important. Le chantier de la réforme de la justice est plus qu'important. Et le chantier de la réforme de l'enseignement, parce que l'enseignement, les compétences qui vont répondre demain aux problématiques qui sont posées. C'est ça. Donc l'enseignement, c'est trop important. Et bien sûr, pour faire ça, il faut réformer ce champ politique. Tous les partis politiques ont été créés de rien et qu'on a gonflé et qu'on appelle aujourd'hui grand parti. Moi, je viens devant un parti qui a été créé hier. On me dit, lui, il est grand parti et vous représentez un petit parti. Je dis un petit parti avec son histoire,
avec son projet, avec ses valeurs, avec التضحيات ديالو ما تنمنوش على الشعب المغربي مستعدين نضحيو اكثر. Donc bon, la grandeur, c'est quoi la grandeur? De quoi parle-t-on? Donc بالنسبه لي انا, il y a tous ces chantiers à mener et on peut le faire. On a vu des peuples sortir de terre et faire des choses merveilleuses. Regardez ce qui s'est passé dans les pays scandinaves, c'est extraordinaire. Ah, Singapour, bon, il y a des modèles. Et tous ces gens-là se sont basés sur la centralité de l'humain et la valorisation de cet humain, la formation et l'outillage de cet humain, avec les savoirs, avec les valeurs, avec tout ça, avec un esprit critique, avec une culture générale, avec une vision sur le monde, pour mieux appréhender les problématiques locales et pourquoi pas s'inscrire même dans cette vision du monde et participer à l'élaboration d'un autre monde plus juste, parce qu'aujourd'hui on est dans une injustice terrible. دكتور يعني سي سيغتان الحزب ديالكم يعني تا هو يعني الهدف هو ان الافكار ديالو يدوز للتطبيق يعني ديك واش شنو يعني الا قدرتي تعطي المتتبعين ديالنا واحد النظره على النموذج مثلا لي غروند لين ديال البارتي الحزب الاشتراكي الموحد. Alors notre parti, le Hizb Ishtiraki Mouhad, le PSU, d'abord on travaille avec d'autres partenaires dans le cadre de la Fédération de la gauche démocratique. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires, avec des intellectuels, avec des associations de droits humains. On a créé dernièrement avec tout un groupe de compétences ou fa'aliyat huquqiyya ou madaniyya ou thaqafiyya. On a créé le Front social marocain. On travaille sur tous les plans. Et au sein de ce front, il y a un observatoire des droits humains, le Maghreb ou Kul Haja. Alors, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on veut pour ce Maroc? D'abord, une première chose, c'est qu'il faut absolument que le Maroc se mette sur la voie de la vraie démocratie, qu'on sorte de la démocratie de façade, avec tout ce que cela implique comme étape. Parce que pour construire la démocratie au niveau mondial, on nous dit qu'il faut une ouverture politique, une ouverture sur les droits humains et une ouverture économique. L'ouverture économique, nous l'avons ratée parce que nous sommes en plein dans le libéralisme sauvage et on a la rente et le monopole à on n'a pas réussi cette ouverture. Et l'ouverture sur les droits humains, c'est vrai que le préambule de la Constitution, il parle de tous les droits et tout ça. Il faut juste arriver à l'application de ces droits. Deuxièmement, il faut aller vers ce qu'on appelle la démocratisation de l'État et de la société. Ça passe par quoi? Ça passe par une constitution démocratique et ça passe par des élections libres et transparentes qui respectent la volonté. On n'a pas de... Voilà. Et troisième chose, il faut qu'il y ait des réformes qui accompagnent tout ça. La réforme de la justice, la réforme fiscale, la réforme de l'administration, etc. Donc pour nous, case 1, la démocratisation vraie et un pluralisme vrai, la séparation des pouvoirs, pouvoir lier pouvoir et reddition de comptes, l'autonomie du système de la justice et l'accès à la pleine citoyenneté. 2, il faut penser à combattre le système de rente, de monopole et de corruption. Parce que ça, ce n'est pas possible de construire quoi que ce soit comme modèle économique si on laisse ça. Parce que ce n'est pas possible. Sinon, on ne va pas créer les conditions de compétitivité et de liberté d'entreprendre, vrai. Donc pour nous, le chantier idéal, la lutte contre la corruption et les passe-droits, c'est fondamental, c'est primordial. Deuxièmement, pour le système économique. Système économique, bien sûr que les équilibres macroéconomiques qui ont géré toute notre histoire depuis le début, mais bien sûr souillés par la rente et par le monopole, eh bien nous, on dit qu'il faut que les équilibres macroéconomiques soient soumis aux équilibres sociaux et aux équilibres écologiques. Et que cela doit s'accompagner des réformes profondes pour construire les compétences dont nous avons besoin demain pour répondre aux problématiques qui vont être posées. Ceci, d'une part, donc réformer l'école, réformer la santé, publique, gratuite et de bonne qualité, bien sûr. Et aussi, revoir les accords de libre-échange, parce qu'ils ne sont pas dans l'intérêt du Maroc, c'est le nouveau colonialisme que nous subissons malgré nous. Et puis, essayer d'attaquer le chantier de l'industrialisation du Maroc qui est en recul. Nous avions, il y a quelques temps et quelques années, des villes industrielles, comme par exemple la ville de Safi. La ville de Safi, il y avait
صناعة التحويلية le poisson, les sardines, toutes les usines sont fermées. La ville de Safi est polluée comme jamais parce qu'il y a le Jarf al-Aswad et qu'on a des industries de transformation chimique qui sont très polluantes, mais on s'en fout si les vaches perdent leurs dents, si les gens se sentent malades, tous. Donc, il n'y a pas de respect justement de tout ce qu'on pourrait appeler écologie et santé de l'individu. Deuxième chose, il faut penser à développer une industrie pour que le Marocain puisse consommer aussi marocain, qu'on n'ait pas besoin d'importer tout, alors qu'on peut fabriquer chez nous. Et c'est une manière aussi de faire baisser ce système de dépendance à tabaïa, où on exporte des dollars et tout ça que nous n'avons pas, on n'a pas le là. Bien. Deuxièmement, il faut changer le système de financement au Maroc, que les banques puissent jouer vraiment un rôle et que l'État aussi puisse reprendre son rôle dans la relance économique. Et ça, c'est très important, surtout dans les secteurs qui ont un impact sur les grandes populations. Et aussi, nous, on a donné notre vision de la régionalisation au Maroc, comment elle devrait se faire. Nous avons présenté notre document. Nous avons aussi notre vision et notre solution pour la question du Sahara, pour que ce soit un dossier classé, pour qu'on puisse avancer et ne pas laisser cette région où il se passe des choses incroyables aujourd'hui, le terrorisme, la vente d'armes, de drogue, etc. Et ça va nous permettre de participer à la construction du Grand Maghreb en tant que réseau important dans la rive sud de la Méditerranée, et pourquoi pas nous permettre en tant que Maroc de développer davantage notre ouverture sur le continent africain, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Vous avez vu, les Chinois, les Russes, tout le monde arrive en Afrique. Les Africains doivent s'entraider entre eux. Donc, en fait, il y a énormément de points de détail dans ce projet-là. Et bien sûr, notre projet, c'est un projet qui doit se baser sur une plateforme culturelle où il faut réouvrir l'espace et construire les espaces de culture et d'ouverture d'esprit pour laisser les jeunes s'émanciper au lieu d'être endoctrinés par des courants radicaux. Et puis, il faut aussi penser à l'avenir du Maroc, qui aujourd'hui devient une terre d'accueil des migrants, parce qu'il y a des migrants suite aux conflits africains et autres, et dans la région du Moyen-Orient. Il y a des migrants suite aux problèmes liés à la perturbation de l'environnement et à la désertification et à la rareté de l'eau potable, etc. Donc, le Maroc doit s'acclimater avec tout ça, mais tout ceci peut être réglé au sein d'un état de droit, où on aurait de fortes institutions qui inciteraient les gens à participer, les gens qui ont des idées, et bien sûr un gouvernement qui va travailler avec les centres de recherche, au lieu de travailler avec des centres de recherche qui ne sont pas nationaux et qui font que le relais des dictats des institutions financières internationales et qui empochent des deniers énormes. Et nous avons besoin justement de revaloriser la campagne marocaine. La campagne marocaine, on a l'impression qu'elle n'a pas été, elle ne connaît pas l'indépendance parce qu'elle est restée dans le même état. Bien sûr, on connaît la campagne au service du système, et cette campagne, elle a droit à s'émanciper. On n'a pas seulement besoin de la sortir de sa pauvreté, mais aussi de la valoriser, de créer des espaces où l'être humain peut revenir et créer de la richesse et se développer. Donc tout ça, un Maroc où on pourrait vivre de manière respectueuse de la dignité humaine, et puis aussi faire en sorte à faire participer la femme marocaine à cet élan. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux postes de décision, que ce soit administrative ou politique pour les femmes, c'est pas gagné. Et d'ailleurs, la participation, le taux d'activité des femmes dans la vie économique est faible parce qu'on ne les encourage pas et parce que nous avons un système patriarcal. Et on nous raconte toujours des histoires qu'il vaut mieux que la femme reste chez elle, alors que tous les pays savent que la femme, elle doit être là où elle veut, bien sûr, mais qu'elle doit participer aussi à l'élan général de notre société. Et là, ça demande aussi la lutte, parce que demain, les lobbies, ceux qui profitent du système, ils voudront reconduire les choses telles qu'elles étaient, et nous, on va encore leur dire non, avec des réponses, avec des propositions et avec une lutte qui ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que
le Maroc se mette sur la voie du développement. الوغ Donc, باش نختموا دكتوره الساعات الحوار ديالنا، ربما واحد السؤال اخير. برنامج طموح، مي شنو هما لي كونديسيون ديالكم بور ساسوسي ان اوت بارتي، وحنا تنعرفوا المشهد السياسي الحالي، او للاشتراك في العمليه السياسيه ككل في المغرب، وحنا عارفين ولا تكلمنا عليها في الاول اللي يحكم واللي ما تيحكم شيء. De toute façon, احنا ما غاديش نشاركوا في خلط الاوراق. On va pas s'associer au diable pour participer, c'est pas possible. احنا on est dans un processus qu'on a appelé إعادة بناء اليسار المغربي على أسس جديدة, c'est-à-dire nous sommes dans la reconstruction de la gauche marocaine sur les mêmes bases et valeurs, c'est-à-dire d'émancipation de l'être humain, de la justice sociale, de l'égalité homme-femme, voilà, du développement qui va profiter à tout le monde. Et bien sûr, nous sommes aussi dans un travail et dans une recherche de nouvelles idées pour essayer de le mettre en place. Et nous sommes en train de construire nos réseaux réels, bien sûr, avec des gens qui nous ressemblent. Donc, la Fédération de la gauche démocratique, c'est déjà un noyau. Et bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'unir la fédération avec ces trois éléments, mais de s'ouvrir sur d'autres compétences marocaines, démocratiques, progressistes, avec le mouvement féministe, avec le mouvement écolo marocain. Donc tout ça, ça va créer du beau monde parce que l'histoire, c'est d'arriver à avoir une force et une masse critique capable d'appuyer le changement. Parce que si vous représentez 0,05%, vous n'allez pas pouvoir appliquer votre projet, même s'il est merveilleux. Donc, il faut créer cette force. Et nous en sommes tout à fait conscients. C'est pour cela que nous travaillons au sein de la FGD pour l'union de la gauche ouverte, plurielle, avec des ponts établis envers la société civile, mais aussi en tente d'encourager les jeunes hommes et jeunes femmes, pour s'engager de manière consciente dans cette lutte pour qu'on puisse gagner. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont dans le désarroi. Malheureusement, ils ont été privés de tellement de choses dont nous avons profité quand la gauche était présente au sein de l'université, quand il y avait un syndicat estudiantin, l'UNEM, qui était très très fort. C'était un mouvement politique qui nous a aidés à nous émanciper, à comprendre les enjeux, à nous engager pour relever tous les défis. Nos jeunes aujourd'hui, comme on a détruit leur école, comme on a détruit l'espace culturel, comme on a détruit leur possibilité d'accès à un travail, à être autonome, ils sont quelque part dans une sorte de marasme. Moi, je leur dis, pour sortir de cela, venez participer au changement. Venez participer à la politique liée à l'éthique. Venez, croyez en l'avenir, parce que l'avenir, c'est vous qui allez le construire. Il faut y croire, parce qu'au début, c'est une idée, mais qui peut donner des choses. Et puis, voilà. On ne peut pas échapper à la dynamique mondiale. Donc, cette dynamique, et même malgré toutes ces contraintes, il faut créer une occasion pour relancer le projet de réforme fondamentale qu'il faut pour notre pays. Et ça demande la masse. Et la masse, elle est en train de se réveiller. La conscientisation est en marche. Mais il faut s'engager. Il faut s'engager. Voilà. Alors, دكتور، قبل ما نختم نخلي لك كلمة أخيرة اللي حبيتي تقولي. أولا بغيت نحيي مغاربة العالم كلهم عبر هذا المنبر ديالكم، وكنشكركم لأنكم كتشكلوا واحد المنارة للبلاد ديالكم في المجالات اللي نجحتوا فيها والمجالات اللي رفعتوا فيها عالي الراس ديال المغاربة بالعمل ديالكم والتفاني ديالكم. فين ما كنتوا كتنجحوا، اغلبيه الساحقه حنا كنسمعوا بكم، وبغينا عاوتاني ولادنا يسمعوا بكم ويفتخروا ويزيدوا يفتخروا بكم، لانكم ماشي غير كتصيفطوا لنا موارد ماديه، ولكن كتزيدوا ترفعوا من القيمه ديال الانسان المغربي اينما وجد. وملي شفنا هذيك الشابه اللي في ليكيب ديال البروفيسور غاولت، واللي شفنا المغربيه اللي دارت داك لاسترولاب كبير، وشفنا المغاربه في لانازا، وشفنا المغاربه في الجامعه د مونريال، وشفناهم في المراكز ديال البحث، وشفناهم في كل بلاصه. يعني هذا الشيء كيزيدنا فخرا. وانا كنقول لكم بانه حنا خصنا نكونوا واحد كمغاربه اينما وجدنا، كنساهموا في التقدم ديال البشريه كلها، ولكن واحد الوقت دائما نبقاو كنفكروا في بلادنا باش نتعاونوا في بلادنا، باش بلادنا حتى هي توصل للمستوى ديال الدول المتقدمه الديمقراطيه اللي فيها التوزيع العادل للثروه، وفيها العداله الاجتماعيه، وفيها المواطنه. نحسوا براسنا مواطنين
عندنا حقوق كنتمتعوا بها، عندنا حتى حنا واجبات باش يمكن لنا نزيدوا نفتخروا ونتعاونوا بيناتنا باش نهضوا ببلادنا ونهضوا بالجهه ديالنا ونهضوا بافريقيا ونكونوا حتى حنا بالادوات الفاعله في صنع هذا العالم اللي بغيناه يكون اكثر عدلا واكثر احتراما للانسان واكثر احتراما للطبيعه، واننا نبنيو دي ليان يفو تيسي دي ليان اونتر نو، وهاد لي ليان خصهم يبقاو يستمروا ويتطوروا. وتنحييكم مجددا على هذا المجهود اللي كتعملوا، تبارك الله عليكم. شكرا جزيلا دكتور. افكتيفمون هذا فقط من باب الغيره اللي لبلادنا واللي تنتمناها تكون احسن واحسن. يعني باسم ليكيب ديال غاسين والناس الاصدقاء والمتتبعين ديال هذا اللايف هذا في كندا ولا في الامريك دو نور، تنتمنى الله ان بيانتو ابخي هاد لا فان ديال هاد لا كريز ان نشوفوك بتاتر في مونريال ou quelque part en Amérique du Nord. Shukran encore une fois pour d'avoir accepté notre invitation. إلى اللقاء. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir, docteur, au plaisir. يحفظكم، إلى اللقاء.